ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے لاسٹ ایپیسوڈ۔ جناب وہ ٹم اور جیپ کا رخ کس طرف تھا؟ اس میں ہمارے دوست تھے اور ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ عمران نے ادھیڑ عمر آدمی سے بڑے مدبانہ انداز میں پوچھا۔ آپ کے دوست؟ میرا خیال ہے وہ 12 نمبر اسٹریٹ کی طرف مڑ گئے تھے، میں نے جیپ کو اس طرف مڑتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے؟ نہیں بتا سکتا، ادھیڑ عمر آدمی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ 12 نمبر اسٹریٹ؟ اوہ، وہ تو آگے جا کر بند ہو جاتی ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی وہ تو بند ہو جاتی ہے لیکن سائڈوں سے تو کافی روڈ نکلتی ہیں، ادھیڑ عمر نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ آؤ تنویر 12 نمبر اسٹریٹ کو چیک کر لیں، عمران نے کہا اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ پھر دونوں کاریں موڑ کر 12 نمبر اسٹریٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ خاصی لمبی اور بڑی سائڈ روڈ تھی، درمیانی حصے میں دکانیں تھیں جبکہ باقی تمام کوٹھیاں تھیں جن میں سے کچھ زیر تعمیر تھی۔ عمران نے ایک بک سٹال کے سامنے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ دکان کی طرف بڑھا۔ بک سٹال پر ایک نوعمر لڑکا موجود تھا جس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا۔ بیٹے کبھی ٹم اور جیپ دیکھی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹم اور؟ جی ہاں دیکھی ہے، پہلے تو میں نے اس کی تصویر پر دیکھی تھی لیکن آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بہت خوبصورت جیپ ہے اور میں نے تو بالکل نئے ماڈل کی دیکھی ہے، لڑکے نے اپنی عمر کے مطابق بڑے پرجوش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ نیلے رنگ اور سنہری پتیوں والی ہے؟ وہ میرے دوست کی ہے، مجھے بتا رہا تھا کہ یہیں کو میں اس کی رہائش گاہ ہے، مجھے نمبر بھول گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل یہی، بالکل وہ پیلے رنگ کے ووڈک والی کوٹھی ہے، وہاں جا رہی تھی، بس میری اچانک نظر پڑ گئی تو میں اسے دیکھتا رہا، لڑکے نے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑا۔ وہ جیپ کو ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر وہ تنویر سمیت چلتا ہوا اس کوٹھی کی طرف بڑھ گیا، چونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ قطعاً غیر مطلق ہیں، اس لیے ان سے لڑنے میں کسی چکر بازی کی ضرورت نہیں اور یقیناً وہ تو اس ڈبے کی موجودگی سے بھی بے خبر ہوں گے۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا، عمران نے کافی بیل دی مگر کوٹھی کا پھاٹک نہ کھلا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کی ذیلی کھڑکی سے ایک غیر ملکی نوجوان باہر نکل آیا اور واقعی اس کے چہرے کے کٹ بتا رہے تھے کہ اس کا تعلق ناراک لینڈ سے ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ٹم اور جیپ برائے فروخت ہے، ہم اس کا سودا کرنے آئے ہیں، عمران نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ برائے فروخت؟ کیا مطلب؟ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط بتایا گیا ہے، نوجوان نے بڑے قرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون ہے فرینکی؟ اچانک اندر سے کسی کی بھاری آواز سنائی دی۔ چلو برائے فروخت نہیں ہے تو نہ صحیح، ہم اسے دیکھ تو سکتے ہیں، دراصل مجھے ٹم اور جیپ سے عشق ہے لیکن ہمارے ملک میں اس کی درآمد ممنوع ہے، اس لیے، عمران نے مسلسل سے لہجے میں کہا۔ ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر سے باہر آ گیا۔ فرینکی نے اسے جب عمران کا مقصد بتایا تو وہ غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہاں ٹم اور جیپ موجود ہے؟ بھاری جسم اور لمبے وزن والے آدمی نے زیادہ قرخت ہوتے ہوئے کہا اور عمران اور ان کے انداز دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھے سادے سیاہ نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق یقیناً زیر زمین دنیا سے ہے۔ محترم پاکی شاہی، آپ نے پروگرام پر سرحد کو اس جیپ کی تفصیلات قانون کے مطابق درج کرائی تھی، چنانچہ ہمارے محکمے کو اطلاع دی گئی، میرا تعلق کسٹم سے، اس بات سے ہمیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ آپ اسے یہاں بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ عمران کا لہجہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ اوہ، لیکن آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ ہم ہی ہیں؟ ہمارے بھاری جسم والے آدمی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ معمولی بات ہے، لیکن کیا آپ ہمیں اندر آنے کے لیے نہ کہیں گے؟ آپ تو سیاہ ہیں اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ اسے بیچنے نہیں آئے، اس لیے میں صرف اس کی تفصیلات نوٹ کر کے واپس چلا جاؤں گا، عمران نے سراہتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جائیے، بھاری جسم والے آدمی نے کہا اور اس نے فرینکی کو پھاٹک کھولنے کے لیے کہا۔ فرینکی نے کھڑکی سے واپس جا کر پھاٹک کھول دیا اور عمران اور تنویر اندر داخل ہو گئے۔ پورچ میں ٹم اور جیپ موجود تھی، بھاری جسم والے آدمی انہیں ساتھ لیے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے اور پہلے اپنا شناختی کارڈ دکھائیے، تب آپ سے مزید بات چیت ہو سکے گی، بھاری جسم والے نے سخت لہجے میں کہا۔ خبردار اگر ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا، اسی لمحے قرخت آواز سنائی دی اور بھاری جسم والے کے ساتھ ساتھ عمران اور تنویر بھی چونک پڑے۔ عمران کی آواز اچھی طرح پہچانتا تھا اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی کیونکہ کمرے میں لانسر داخل ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور پھر دوسرے دروازے سے 4 مسلح افراد مشین گن اٹھائے باہر اندر داخل ہوئے۔ کیا مطلب مسٹر لانسر؟ بھاری جسم والے نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ علی عمران ہے مسٹر ڈسکی،
जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, ये बस डब्बे के पीछे यहाँ पहुंच गया है। लांसर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह अच्छा, भारी जिस्म वाले ने चौंकते हुए कहा और फिर तेजी से 2 कदम पीछे हट गया। तो इसका मतलब है कि डब्बा तुम्हारे पास पहुंच ही गया। इमरान ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। हाँ, वो हमारी चीज थी, इसलिए कुदरत ने एक इत्तेफाक के जरिए हम तक पहुंचा दी, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम उसे किस तरह ट्रेस करते हुए यहाँ पहुंच गए हो। लांसर ने कुरखत लहजे में कहा। मेरी नाक बहुत तेज है मिस्टर लांसर, मैंने उसकी खुशबू मीलों दूर से सूंघ ली। तुमने मेरे आदमी को गोली मारी और मेरे दिल में अपने लिए हमदर्दी खत्म करा दी है, और अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वो डब्बा मेरे हवाले कर दो और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। इमरान के लहजे में बड़ा इत्मीनान था। अब तुम्हारी लाश हमेशा के लिए किसी गटर में सड़ती रहेगी मिस्टर अली इमरान। मुझे एतराफ़ है कि तुम में गैर मामूली सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन मुझे तुम नहीं जानते। मैं नाराक लैंड का सुपर एजेंट हूँ, लांसर 5। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी मिशन में नाकामी का मुंह नहीं देखा। यही वजह कि मेरा दिल खुद ब खुद मेरे पास पहुंच गया है, लांसर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि वो मुल्क से बाहर जा चुका है, और तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने तुम्हें यही जवाब दिया था कि मुझ में हिम्मत हुई तो मैं उसे वापस हासिल कर लूंगा और एक और गलतफहमी भी दूर कर दूं कि हम दोनों यहाँ अकेले आए हैं। तुम्हारी कोठी इस वक्त मुकम्मल घेरे में है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हारी शक्ल देखते ही आदमी को चेकिंग के लिए बाहर भेज दिया है, अभी मालूम हो जाता है। और सुनो, मामूली सी गलत हरकत भी तुम्हारी जिंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इन सब के निशाने गलत हैं। लांसर ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में भी मशीन गन थी। बाहर कोई आदमी नहीं है, ये दोनों 2 कारों में यहाँ पहुंचे हैं। और बस आने वाले ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, मेरे ख्याल में अब ज्यादा देर अच्छी नहीं है। लांसर ने टस्की की तरफ देखते हुए कहा। कमाल है, नाराक लैंड का सुपर एजेंट लांसर 5 और इतना बुज़दिल कि वो 2 निहत्थे अफराद पर मशीन गन से बारिश कर दे। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। शट अप, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं मिस्टर टस्की। इन दोनों को तहखाने में ले चलिए, वहाँ इनका जिस्म गोलियों से छलनी किया जाएगा। पहले फायरिंग की आवाज हमें किसी शक्ल में बदलनी पड़ेगी। लांसर ने टस्की से कहा। ठीक है, उठो तुम दोनों और सुनो, किसी किस्म की गलत हरकत ना करना, और वरना तुम जैसों को कत्ल करते हुए हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई है। टस्की ने गुर्राते हुए कहा। वाकई पूरी जिंदगी गुजर गई है मिस्टर टस्की, और जब पूरी जिंदगी गुजर जाए तो फिर आगे मौत ही होती है। इमरान ने उठते हुए कहा। तनवीर भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ था। उसके असाब तान गया, क्योंकि इमरान का लहजा बता रहा था कि वो अब इन पर झुकने के लिए तैयार हो चुका है। चलो इस दरवाजे की तरफ, टस्की ने साइड रोड दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस तरफ मशीन गन बरदार खड़े हुए थे। इमरान ने मुड़ते हुए तनवीर का आहिस्ता से हाथ मारा और फिर दोनों बड़े इत्मीनान से चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दोबारा दरवाजे के सामने खड़े हुए 4 मुसल्लह अफराद रास्ता छोड़ने के लिए दाएं बाएं हो गए। इमरान और तनवीर जैसे ही उनके करीब पहुंचे, इन दोनों के जिस्म पर बिजली की सी तेजी से हरकत आई, और फिर उन बहुत पहले के वो लोग संभलते ये दोनों उड़ते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ जा गिरे। इन दोनों के लिए एक एक मशीन गन झपट ली थी। फायर, लांसर ने चीखते हुए कहा, और साथ ही खुद भी फायर खोल दिया, लेकिन कमरे में रेट रेट की मखसूस आवाजों के साथ ही इंसानी चीखें गूंज उठी। इमरान और तनवीर दरवाजे के सामने ही गिरे थे, लेकिन चीखें उनकी न थी बल्कि लांसर के अपने ही आदमियों की, जो फायर की आवाज सुनते तेज से दरवाजे की तरफ बढ़े थे, और इस पर लांसर के फायर की जद में आकर वो चारों ही दरवाजे में ढेर हो गए। इमरान और तनवीर नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से उछल कर दाएं बाएं हुए, और उसी लम्हे इमरान ने साइड खिड़की में स्टीन गन की नाल रखकर फायर खोल दिया और कमरे में एक जोरदार चीख उभरी। तनवीर दौड़ता हुआ पिछले दरवाजे से गुजरता हुआ आया। इमरान ने चीख कर कहा, और तनवीर बिजली की तेजी से भागता हुआ दाएं तरफ मुड़ गया। उस इमरान को साइड में खटखटाहट सुनाई दी तो वो उछल कर फर्श पर गिरा। गोलियों की बौछार उसके सर के ऊपर से गुजर गई। इमरान नीचे गिरते ही पानी से निकलने वाली मछली की तरह तड़पा, और एक बार फिर उसकी मशीन गन ने शोले उगल दिए। दूसरे लम्हे साइड के एक सतून के करीब से चीख सुनाई दी। फिर एक औरत कहते हुए शौतीर की तरह लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी, और उसके हाथ में भी मशीन गन थी। इसने दूसरी साइड से मशीन गन चलने और एक इंसानी चीख की आवाज सुनी तो इमरान मशीन गन उठाए उधर दौड़ पड़ा। इमरान साहब, वो लांसर इस कमरे में है। उसी लम्हे तनवीर ने चीख कर कहा, और इमरान साइड में हो गया ताकि अंदर से उस पर फायर न खोला जा सके। टस्की दरवाजे की साइड में पड़ा हुआ था। उसका जिस्म गोलियों से
छलनी हो चुका था। हथियार बाहर फेंक दो लांसर, मैं बम से कमरा उड़ा दूंगा। इमरान ने चीख कर और उसी लम्हे मशीन गन उछल कर बाहर आ गिरी। ठीक है, अब बाहर आ जाओ, इमरान ने पैर की ठोकर मारकर मशीन गन को एक तरफ फेंकते हुए कहा। दूसरे लम्हे लांसर दोनों हाथ सर से ऊपर उठाए बाहर निकल आया। बेबसी मायूसी का झंझोड़ उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था और आंखों से दहशत झलक रही थी। मैंने तुम्हारे साथियों की चीखें सुनी थी, क्या तुमने उसे मारा है? मैंने फिलिया की चीख सुनी थी, क्या तुमने उसे मार दिया है? लांसर ने कुरखत लहजे में कहा। नहीं, वो सिर्फ जख्मी है। अटैक 1 का डब्बा कहाँ है? इमरान ने कुरखत लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम, पहले मुझे फिलिया के पास ले चलो, लांसर ने सिराहते हुए कहा। सुनो लांसर, वो वक्त और था जब मैं तुम खामोशी से चला गया था। सीधी तरह डब्बे के मुतालिक बता दो, वरना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। इमरान ने घुर्राते हुए कहा। कोशिश कर देखो, मैं सिर्फ इसलिए बाहर आ गई हूँ ताकि फिलिया का पता कर सकूँ, वरना तुम जैसे कयामत तक सर पेटते रहे तो लांसर पर हाथ नहीं उठा सकते। लांसर के लहजे में भी गुर्राहट थी। ये मशीन गन संभाल लो तनवीर, मैं जरा इसकी टेढ़ी दुम सीधी कर लूँ। इमरान ने हाथ में पकड़ी मशीन गन तनवीर की तरफ उछालते हुए कहा और उसके साथ ही उसने लांसर पर यकलक छलांग लगा दी। लेकिन लांसर बिजली की तेजी से अपनी जगह से हटा और साथ ही उसकी लात हरकत में आई, लेकिन शायद उसे इमरान की सलाहियतों का इल्म नहीं न था। इमरान ने रास्ते में ही अपने जिस्म को मोड़ा और फिर लांसर के करीब जाकर उसने कलाबाजी खाकर उसके सर के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ जा गिरा। लेकिन उसी दौरान इंतहाई चाकुदी से उसने दोनों टांगे लांसर की गर्दन के गिर्द डाल दी थी। इस अचानक और गैर मुतवक्का झटके की वजह से लांसर उछलकर पुष्ट के बल नीचे गिरा और उसी लम्हे इमरान ने एक और हैरत अंगेज दाव लगाया। इसलिए दोनों हाथ जो जमीन पर जमे हुए थे फिर अपने जिस्म के अगले हिस्से का बोझ डाला और उसके साथ ही उसका पिछला जिस्म यकलख्त ऊपर उठता चला गया और फिर एक झटके के साथ उसकी टांगों में फंसा हुआ लांसर का भारी जिस्म साइड से उड़ता हुआ एक तरफ हो गया। फिर यहीं से इमरान और तनवीर की बदकिस्मती का आगाज हो गया। लांसर ने अपने उड़ते हुए जिस्म का जाविया यकलख्त बदला और फिर वो पूरी कुव्वत से उसी साइड में खड़े तनवीर के साथ जा टकराया। तनवीर और लांसर दोनों एक जोरदार धमाके से नीचे गिरे ही थे कि यकलख्त लांसर के जिस्म ने झटका खाया और तनवीर का भारी जिस्म लांसर की तरह उड़ता हुआ उठकर खड़े होते हुए इमरान से जा टकराया और वो दोनों एक दूसरे से टकराकर जैसे ही नीचे गिरे लांसर ने झपट कर एक साइड पर पड़ी मशीन गन उठा ली। लेकिन इससे पहले कि वो मशीन गन की नाल उनकी तरफ सीधी करते इमरान यकलख्त अपनी जगह से उछला, पूरी कुव्वत से लांसर से आ टकराया। लांसर धक्का खाकर पिछली दीवार से टकराया। उसने इमरान के झटकने की कोशिश की, लेकिन इमरान उससे टकराते ही यकलख्त खाली होती हुई बोरी की तरह फर्श पर बैठा और इसके साथ ही लांसर के अलग से एक जोरदार चीख निकली। उसके दोनों टांगे इमरान की गिरफ्त में थी और उसकी गर्दन तैयार की पेड़ के साथ फांस गई। इमरान के बैक वक्त इन जोरदार झटकों की वजह से उसका जिस्म यकलख्त टान की तरह मुड़ा और फिर कड़ाके के अंदाज में लांसर के अलग से चीख निकली। उसने तड़प कर साइड में अपने जिस्म को करना चाहा ताकि खौफनाक दाव के इंजाम से बच निकले, लेकिन इमरान की गिरफ्त से निकलना उसके बस का रोग न था। नतीजा ये कि उसकी रीढ़ की हड्डी के कई मोहरे टूट गए और उसका जिस्म मुर्दा छिपकली की तरह यकलख्त ढीला पड़ गया। मोहरे टूटने की आवाज सुनते ही इमरान ने झटके से उसका जिस्म छोड़ दिया और उछल कर पीछे हट गया। अब लांसर फर्श पर जो पड़ा हुआ था, उसके बाजू ऑक्टोपस की टांगों की तरह फर्श पर फैल गए, लेकिन बाकी जिस्म बिल्कुल बेहिस हरकत पड़ा हुआ था। बस उस बर्ते पर सुपर एजेंट है फिर रहे थे। न जाने कौन अहमक है जो इस आदमी को जो मार्शल आर्ट के 4 दाव सीख जाए सुपर एजेंट बना देते हैं। इमरान ने हकारत भरे अंदाज में कहा, काश तो मेरे दाव में आ जाते। लांसर की घुटी घुटी आवाज सुनाई दी तो फिर मैं भी अली इमरान की बजाय सुपर एजेंट की कहलाता। तनवीर, पूरी कोठी की तलाशी लो और चमकीली धात का डब्बा तलाश करो, इमरान ने तनवीर की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो भीगी बिल्ली के से अंदाज में दीवार के साथ खड़ा था। तनवीर खुद को मार्शल आर्ट का मास्टर समझता था, लेकिन जब भी वो इमरान को लड़ते हुए देखता तो उसको खुद ब खुद ये एहसास हो जाता कि वो इमरान के मुकाबले में तिफले मकतब है। यही वजह थी कि ऐसे मौकों पर दुश्वार तौर पर उसके चेहरे पर मरोमियत सी छा जाती थी। तनवीर इमरान का हुक्म सुनते ही तेजी से मुड़ा और एक कमरे में दाखिल हो गया। कोठी चूंकि खासी बड़ी और अलग थलग थी, इसलिए शायद मशीन गनों की आवाजें किसी ने ना सुनी थी, क्योंकि अब तक पुलिस के सायरनों की आवाजें सुनाई ना दी थी। लांसर की आंखें बंद हो चुकी थी और चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ चुका था। वो बेहोश हो चुका था। इमरान बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोठी में खामोशी तारी थी।
یہ ڈبہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد تنویر نے چمکیلا ڈبہ اٹھائے کمرے سے نکل کر پوچھا، ہاں یہی ہے سارے فساد کی جڑ؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اٹیک 1 کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تنویر نے بے ہوش پڑے لانسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے بے ہوش ہو کر اپنی جان بچا لی۔ اگر ہم میں سے کسی نے بے ہوش آدمی پر ہاتھ اٹھایا تو پھر جولیا نے ہم دونوں کی چھٹی کرا دینی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران ڈبہ تھامے مڑ کر ایک طرف پڑی ہوئی ٹسکی کی لاش کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ڈبہ ایک طرف رکھا، پھر اس نے جھک کر ٹسکی کی تلاشی لینی شروع کر دی اور چند لمحوں بعد وہ اس کی اندرونی جیب سے ایک کارڈ برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ریڈ بینڈز، اچھا تو یہ سرخ ہاتھ تھے۔ چلو اس پر سپر فیاض کے سینے پر ایک اور تمغہ لگ گیا۔ ویسے دیکھنا تنویر، ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ مہندی بھی لگی ہوئی ہے یا یہ سب ہم دونوں کی طرح کمارے ہی ریڈ ہینڈز بنے ہوئے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہندی؟ تنویر نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا، بھائی یہ ریڈ بینڈز ہیں اور ہمارے یہاں تو شادی کے وقت یہ ہاتھ سرخ ہوتے ہیں، آگے پیچھے تو بس رنگی ہاتھوں پکڑے جانے والا ہی کام آتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ رنگے ہاتھوں کا مطلب سرخ رنگ ہی ہو، نیلے، پیلے، براؤن، سیاہ سارے ہی رنگ ہو سکتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران بھی مسکراتا ہوا بڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں فون پیس نظر آ رہا تھا۔ وہ اب سپر فیاض کے سر سہرا باندھنا چاہتا تھا۔ عمران صاحب یہ خطرناک آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہو کر سپر فیاض کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تنویر نے لانسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سپر فیاض کے ہاتھوں سے بس غوطے ہی نکل جاتے ہیں، مجرم نہیں نکل سکتے۔ سارے شہر کے سمگلر اس کے سپر ہاتھوں میں پھڑپڑاتے رہتے ہیں، بحالی ہے کہ کوئی آج تک نکل سکا ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے عمران کو اس کی مرضی کے بغیر چلانا اس کے بس میں نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس معاملے میں ایکس ٹو بھی بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔